Sina? 13! Is correct! Kulay. Kulay. Wala po. Ikaw lang. Mali. Ikaw lang talaga. Ah, yes. Si Ate Jo po, siya po yung top 2 ko. Sino yung may iwan dyan? Si Coach Mickey po. Ano ang ibig sabihin ng H sa mape? Sina? Okay. Help! Is correct! Music, arts. Bini, ano ang favorite moment nyo or favorite memory nyo as Bini? Ito po. So lahat ng pinagsamahan nyo, dugo, pawis, rehearsal, travel, concert, punong-puno ang kahit anong venue, Rainbow Rumble pa. Opo. Salamat. Asong mouth. Sina? Atong mouth. Atong mouth. Isa. Fandom ng sikat na singer na si Taylor Swift. Wala pa. Sandali. Yung sagot. Guard! Guard. Guard! Ang layo na natin mo. No, ang kulay ng white chocolate. Correct. White is correct. Correct. Oh, sorry. Oh, no. Sa Tagalog, ang eyelash. Sina? Pilik mata. Is correct. Sa larong Pinoy, kumpletuhin. Langit, lupa, black. Sina? Langit, lupa, mahuli taya. Langit, lupa, mahuli taya. Ano yun? Langit. Parang awa nyo na. Isa sa inyong apat, palitan nyo na. Hindi ba kasi nakumarin na bago? Is wrong. Alala ko na. Okay. So pwede mag-steal kayong apat at ayan ang word na steal. Okay? Sa larong Pinoy, kumpletuhin. Langit, lupa, black, steal. Joe. Is correct. Ba't lagi si Sheena? Joanna. Edward. Edward Barber lang kilala ko. Edward. Black. 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 Sina. Joanna. Pali! Nakakaiyak naman tong game show na to. Get sa expression na bahala na si Black. Joanna. Darna. Is It's wrong, no, wrong. for 1 million pesos, your timer starts now. Pakinggan lang ako. Blue. Hindi mo na bitawan. Dapat long press tapos bitaw. Ayun, ganon. Sayang, pink na lang sana ang hinahanap natin. Mika, dito tayo. Hindi ko binitawan, niload mo kasi. Sina? Thank you po, sumakit po lalamunan ko. Pero thank you so much, super enjoy.